naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako. Tayo nandito ngayon sa Inuya Fashion House. Yan yung arrival po. Ayan, di tayo nakapunta sa araw na yun. Kaya nandito tayo ngayon para i-update ko pa rin kayo guys. Ayan, siyempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa mga video ang ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Right, yan guys, unahin na agad natin tong Nike SB Blazer Mid. Ganda na ito, suede material. Yan, yung arrival po, kaya medyo pricey pa po sila. Goods na goods pa to guys, oh. Tapos ang size nito, check natin. Alright, yan, size 9.5. Yan guys, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad, oh. Yan, oh, kompleto pa, andyan pa yung original insole nyo. Ayan, oh, ito yung pares nyo. Yan, ang price nya 1,880. Yan, pero may mga bawas pa daw to guys. Yan. Alright. Tapos ito naman sunod natin itong Nike SB na suede material na low cut. Yan, sign of usage lang pero goods na goods po. Wala pa siyang sole set. Wala pa siyang punit. Yan, okay pa yung ilalim niya. Yan, size nito size 8.5. Yan, dyan pa yung original insole niya. Yan, ito yung pares niya guys. Oh. Alright, solid pa oh. Wow. Price niya 1,880. Tapos ito naman sunod natin tong Nike Air Max. Yan, ito guys, so good condition pa to, 1,880 lang. Tapos ang size nito size 9. Yan, dyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa to guys, oh. Yan, ito may nakita tayo rito, Lacoste, oh. Yan, sign of usage lang siya. Okay pa yung ilalim, oh. Wala pa siyang ganong upod. Tapos ang size nito, check natin size. Ayan, size 10. Ayan, size 10 siya guys. Ayan. Ayan, nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, oh. Lacoste, oh. Wow, ang price nya 1,880 lang to guys, oh. Nakalakos na kayo. Tapos ito naman sunod natin tong Nike Sacai. Ganda ng colorway na ito guys, oh. Ayan, oh. 1,880 lang. Nandiyan pa yung original insole nya. Ang size nya, check natin. Yan, size 10. Yan, size 10. Nike Sacai. Ganda ng colorway nyo. Okay pa ilalim. Goods na goods pa. 1,880 lang. Yan, ito yung pares niya guys. Oh. Wow, solid. Panalo pa to. Tapos ito naman sunod natin itong pang basketball shoes na Nike Infuriate. Whoop. Yan, nalaglag pa. Yan guys, oh. Solid na solid pa to. Oh. Ganda, oh. Tapos goods pa yung ilalim, wala pa siyang upod. Tapos ang size neto, check natin. Alright. Yan, size 8. Yan, size 8. Wow, ganito. Tapos ang price neto 1,580 lang. Yan, 1,580. Ganda, ang pogi, oh. Goods na goods po. Tapos ito naman may nakita tayo rito. Ang ganda ng Adidas to guys, oh. Panalo to. Ganda ng colorway niya. Diyan pa yung original insole niya. Tapos size 10. Yan, ang price niya 1,880 lang, oh. Ano? Goods na goods, oh. Ang ganda po, oh. Yan, goods pa yung ilalim. Wala pa siyang upod. Tapos ito yung pares niya guys, oh. Alright, yan, oh. Solid pa na ito, oh. Panalo. Tapos ito naman sunod natin tong Palladium. Ganda na ito, camouflage pa siya guys, oh. 1,280 lang, oh. Size 9 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to, pang motor, pang araw-araw. Alright, yan, oh. Solid pa, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. 1,280 lang. Tapos ito naman sunod natin tong Stefan Janoski na Nike SB. Yan, oh. Good condition pa to guys, oh. Yan, oh. Solid pa ilalim, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, size 9 siya. Yan, 1,880. Tapos ito may nakita tayo rito, Enochica Tiger. Yan, oh, okay po guys, so 1,580 lang, oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos may konting heel drag lang siya. To, wala naman.
Tapos ang size nito size Euro 42, tapos 8.5 sa US. Yan o. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Yan, napaka-pogi pa nito guys. Solid pang ilalim. Wala pa siyang upod, wala pa siyang sole shape, wala pa siyang punit. Tapos ang size nito size 8. Yan, 1880. Ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ayan, ang price niya 3148. 3148 yan, medyo pricey yan. Gusto nyo to, okay pa naman siya. Minimal heel drag lang siya. To wala naman. Size na to, yan, size 8.5. Yan, dyan pa yung original insole niya. Puting-puti pa goods na goods pa. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, may kunting heel drag lang siya. To wala naman. Tapos ito, may nakita tayo rito. Ganda na ito, Adidas na Kobe. Yan, size 7 siya guys. Size 7. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole shape. Yan, goods pa, pwede pa to. Original, yung lace niya guys, may Adidas. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag lang siya. To wala naman. Yan, check natin yung pares niya. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, 1880. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito naman, sunod natin itong Nike SB na Force 58. Yan, Force 58. Yan, medyo maliit nga lang to. Yan, may kunting heel drag lang siya. To wala naman. Size 7. Yan, suede material. Yan, baka magustuhan nyo to guys. 1880. Yan, ito yung pares niya. Alright, yan, goods pa siya. Pangharabas, pang araw-araw. Tapos ito naman, sunod natin itong Nike Presto. Ganda ng ano guys. Tela siya. Tapos size 7. Yan, magustuhan nyo to. Okay pa ilalim. Wala pang gaanong upod. Size 7. Yan, ito yung pares niya. Alright, yan ganda pogi Ganda ng colorway niya. Nike Presto. Yan, 1880. Nabas na naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda ng colorway niya guys. Yan, cream. Tapos size 9. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Tapos 1280 lang. Yan, okay pa ilalim. Goods pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Check natin yung pair niya. Yan to guys. Yan, solid. Ganda. Ang linis pa. Yan, size 9. Tapos ito naman, another Nike Air Force 1 na medyo maliit. Yan, size 7 naman to. Yan, puting-puti pa. May kunting heel drag lang siya, pero ayan sign of usage lang. Alam nyo naman, okay. Ayan, baka magustuhan nyo to. Puting-puti pa Yan, ito yung pares niya guys. Yan, 1580. Yan, goods pa Tapos ito naman, sunod natin tong Yeezy Adidas size 8. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole shape. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ba magustuhan nyo to, size 8. Yan, ito yung pares niya guys. Alright, 1880 lang. Sunod mo natin tong J1. Ito goods na goods guys. Ganda ng ano nyo. Leather material. Yan, 28 nga lang yan. Medyo pricey. Alam nyo naman, new arrival, pero goods pa yung ilalim. Wala pa siyang upod. Tapos ang size niya, size 8. Yan 28. Yan baka magustuhan nyo guys. Yan, ito yung ano nyo, yung logo niya. Yan, 28. Ito naman guys, sunod natin itong another Jordan 1. Ito, goods na goods ba to? Size 8.5. Wala pa siyang punit wala pa siyang sole shape. Tapos may konting heel drag lang siya, pero okay pa goods na goods pa. Yan, check natin yung pares niya. Yan, ito guys yan, medyo mura, 1880 lang. Yan. Yan, pero may bawas pa to, di ba? Yan, may bawas pa. Alright. May bawas pa pag napanood yung kay RTV. 1750. Alright, guys, puntaan nyo na to. Goods na goods pa. Ayan, ganda ng muse ng ino niya. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack guys. Ito, may nakita tayo dito. Pine green na J1, solid pa na ito guys. Yan, size ano to? Size 11. Details siya guys. Ganito.
Yan, ukot pa yung ilalim niya. Wala pang upod. Yan, ba gusto nyo to. Jordan 1 Fine Green. Yan, 2.8. Yan. Gusto nyo to 2.8. Yan, goods pa yung ilalim. Mas ito guys, oh. Ganda na ito, oh. Colorway niya panda, oh. Yan. Size niya, size 10. Yan, ba gusto nyo to 2.8. Yan, ba gusto nyo to 2.8, oh. Good condition ba to, oh. Wow. 2.8. Ito naman, sunod natin to, another J1, oh. Size 7.5 naman to. Yan, good condition po to guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa, oh. Goods na goods pa. Yan, check natin yung pares nya. Yan guys, oh, 2.8. Yan, 2.8, baka magustuhan nyo lang. Ito naman, another solid shoes ng Jordan to. Ito, panalo to guys, size 8.5 naman to. Yan, 2.8 siya. Yan, good condition pa to. Yan guys, oh, check nyo na lang yung details, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Alright, 2.8. Ito pa, Travis Scott, oh. Yan, check na nyo lang guys, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda ng pang leather material nyo. Size 8 naman to. Yan, okay pa naman ilalim, oh. Goods na goods pa. Tapos, ito yung pares nya, 2.8. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito pa, another solid shoes na J1 X Levi's, oh. Ganda na ito. Size ano to? Check natin. Yan, size 7. Yan, sa mga size 7 dyan, oh. Goods na goods pa to guys, oh. Panalo. Denim. Yan, size 7. Ito yung pares nya. Yan, price nya 2.8. Yan, baka magustuhan nyo lang. Okay pa, oh. Pailalim nya. Yan, shutterback board. Yan, oh. Solid pa na ito, oh. Ito legit to guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 8 naman to. Yan. Yan, mga magustuhan nyo to, panalo, 2.8. Yan, 2.8. Yan, abangan nyo na lang pang nag-sale. Yan, 2.8 siya. Size 8. Ito pa, solid na Nike SB, oh. Size, ano to? Size 10. Yan, oh. Yan guys, oh. Solid na ito, ah. Yan, baka magustuhan nyo to, oh. Panalo, oh. Yan, oh. Goods pang ilalim. Check natin yung pares nya. Yan, 2.8 siya guys, 2.8. Yan, magustuhan nyo to. Size 10. So, yun na nga mga guys. Dito ko na natapusin natin vlog update. New arrival sa Inuyang Fashion House sa Roosevelt Apartel. Yan, Fernando po Jr. Avenue na. Dating Roosevelt. Yan po, pasensya na kayo. Di na natin na-flex lahat. Yan, pero na-biro naman natin. Yan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.